Pero dako. Gamon, gamon. Ato ano man di ay? Okay, diri. Diri ana. Wala may babae din sa lahat. Tupas, lahat mo to na. Okay naman to, wala naman to na rin. So sa baby, actually, dapat meron siyang CPR mask intended for baby. Pero pwede ragot gyapon ni siyang pang-adult. Supposedly i-reverse, pero lukop na lang nato, pati baba, ilong, nawong na sa bata. Makover na siya. Basta nga tuwa lang, ma-secure nato na makahatag taog, hangin kay baby. Pwede dili magangana kay imo mang baby. Nalubos kinabot sa tawagan ko. Doon, pahangad ang baby, tanawon mo ha kung maburot ang lang. Sige daw, proceed. Ni burot. Isa. Jesus kong red horse ba na? Blue. Kakit sa hangin. Expert man di ay? Ay, laway day. Ba basi mabayok, no? So, yun na ventilation. So, dapat naka-sealed yun. So, the same sequence. Check for survey. Ma'am, my name is Jenny. I'm trained first aider. Member po ng SMART. Pwede po ba akong tumulong? Sino po ba yung nanay dito? Ganun. Ang difference naman, pagdating sa bata, pag nag-check tayo ng consciousness, kanina puro tayo tapik sa shoulder. Pero pag baby, kilitiin natin yung paa ng baby. So, i-tickle mo yung toes or foot ng baby kung mag-react or hindi. Pag walang reaction, then that's the time makaingon ta that our patient is unresponsive. So, pag once unresponsive, anong next mong gagawin? Sabihin natin sa may breastfeeding. Sa breastfeeding area, nagasyagit ang nanay dito kay yung baby, wala na nagahilak, wala tingog. Kunya karon pag doon ni mo, nalabyan ni mo, ma'am, ano po bang nangyari? Tapos sabi, baby ko, hindi na, kanina nag-aiyak, tapos ngayon nagkakulay, ano na siya? Kulay talong or wala na yung sound. So, check ni mo, baby, are you okay? Wala yung response. So, anong sunod mong gagawin, ma'am? Oh, sino i-activate mo? Na naman kas breastfeeding Ano ba? nurse na. Naanas nurse din. What else? Ano pang dapat ipadala? AED. Okay? So always bring AED, activate si nurse. Yun lang, sabi nyo nga, si breastfeeding tsaka si clinic, magkaisa lang naman. So, advantage. Pero paano kung nasa CRC clinic, ay si nurse, or nag-break? Na-timing yan, ikaw ang nag-agi, kasi ano mo gatsabaw ang nanay, o diba? Depende sa mga scenario yan. Okay, sabihin natin, nag-activate na, tinawagan ni Rajuan na si nurse. So ngayon, anong sunod mong gagawin? Check for A, B, and C. Airway, hangad. Tanawon ng baba, kung may obstruction, kung meron, tanggalin. Kung wala, proceed, check sa breathing and circulation. Asa mag-check og pulso? Dre, bukton. So kaning kamot nimo, dre ka, kani siya, imong kamot dre, gunit sa ulo. Support. Then, imong dalunggan, paduol dre. Tanawon nimo ang ginhawa. Ihap. 1, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. 1010. Patient, no pulse, no breathing. Anong gawin? CPR. Dua ka kamot. Duha ka? Maglo. Support imo hang. Dua kamot, dua. Sa likod. Finger ba? Ana Duot ba? Dili. Dra lang na. Ana ba? Basta na nimo. Ana wala ni. Mas gina na naman. Ano yung kamot? Nya tag-as. Sa adult, 2 inches. Sa child, at least 1.5 inch. Sa baby, at least 1 inch. So, sagad din na siya. Okay? Ang pag-duot. Sige ma'am, ready? Kayo na naman bilang. And go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Kana na lang sa sound ba? Nahuman na lang sa sige ang kagat. Oh, buruk na. Ah. Kedua. Okay, compress. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Balik naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lagong ka tingin. kusgan naman kayo. Pastira no. 1, 2, Nagkadugan, nagka-master eh. Nagkahanginan. Nagkamot na dua, magbalik kusog mo. Balik naman. Ah. Nagkatawa mas Pedroso. Then, check kung na-revive ang bata. Asa mag-check kung pulso o ginhawa? Ihap. 1001, 1004, 1005, 1000. Okay, if for example, positive na nanay pulso o ginhawa ang bata, kung sa imong buhaton. So, Saan paano man? ang recovery position sa Sa bata? baby. Paano man? Tuwad, katuwad. Dili Tuwad, oy. Sa inyo? Matuwad. Tuwad. Anong likod? Sa inyo? Tagilid. Anong sagot, ma'am nurse? Ayun. Tayin mo lang ang baby. Dito. Kuangon di ay. Dito. Ah. Oh! Oh! Ang kilo eh. Dahil master ka, ibigay ko si Pedroso sa'yo ngayong gabi. Okay? So, yun siya yung Open mo din. rescue. Ano pa lang tayo CPR pa lang. Ayan na siya. Next. So, let's review. When you use an automated external defibrillator, when will you use? Exam. So, kano sa mo gamit daw? Name. Si. Window vision. Michael Lopez. All. Where are you? Si Sanday. Window vision. Anong answer mo dyan, sir? When will you use an automated external? Letter A. Yes. Dili na nimo kinahanglan gamitan og kuryente kay nag-react man siya. So being responsive si patient. So sa letter C pa lang, okay na tayo doon. Then no need na i-AED si patient. Okay? Next. You still have 30 minutes pa, no? Okay. Next, kani. Foreign body airway obstruction. What do you usually do pag natukan mo? Lamparuhon ang pangkugo, ang likod. I-push. Thrust. Sa bajud. Dili na on. Ana. Unsa ana, okay? Akong to ko to. Dalok-dalok. Ay sa likod ba? Sa likod. Okay. So, ang foreign body airway obstruction, that's the medical term we call for choking. Kanang natukan, ang ingon na FBA or foreign body airway obstruction. So, meaning, possible na nag-choke or nag-stuck ang food or other causes or classification nato when it comes to obstruction or foreign body airway obstruction. Either we call it mild or severe. When we say mild, meaning to say the patient is still somehow breathing or kaya pa niya makastorya nga may siya natukan ko may nagbaras ako ana. That's mild. But when we say severe,
Meaning to say that the patient is totally choking and cannot speak. Naman siya, mag-anana na siya, natukan na siya, inganana. So,